أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نذكر بإخلاص النية لله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau membacakan hamdalah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita semuanya agar kita yang hadir di sini kita niatkan ikhlas karena Allah Taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal kebaikan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anugerah niat yang ikhlas dan kebaikan dalam perbuatan dan ucapan. مرت أيام السعد على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، شهر ربيع الأول. Telah berlalu bulan kebahagiaan, bulan yang kita senang di dalamnya, bulan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فأشار بصومه فقال: في مثل ذلك اليوم ولدت. Rasulullah pernah ditanya tentang pada hari Senin kenapa beliau puasa. Maka jawabnya Rasulullah apa? Pada hari itu aku dilahirkan. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه ولد يوم الاثنين. Maka disebutkan di dalam hadis memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada hari Senin. والثابت أيضا أنه ولد في شهر ربيع الأول. Juga disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. لكن في أي يوم من شهر ربيع هناك عدة أقوال، والمشهور وهو الغالب الراجح أنه في 12 من شهر ربيع الأول. Tapi tanggal berapa Rasulullah dilahirkan itu ada perbedaan pendapat. Pendapat yang masyhur yang biasa kita dengar adalah tanggal 12 Rabiul Awal. كذلك في أي سنة ولد الرسول هناك أقوال، لكن القول الراجح المشهور أنه ولد عام الفيل، في العام الذي أراد أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة، فأتى بجيش كبير وكان فيه الفيل، والعرب لا تعرف الفيل، في الصحراء لا يوجد فيل، فسمي ذاك العام بعام الفيل. فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول الأشهر. Pada tahun berapa Rasulullah dilahirkan? Pendapat yang masyhur yang kita kenal adalah pada tahun gajah. Karena pada tahun itu tentara Abraha dengan mengendarai gajah, menunggangi gajah, mereka ingin menyerbu apa? Ka'bah. Daerah Arab ketika itu tidak mengenal gajah karena daerah padang pasir. Sehingga kemudian ketika ada pasukan gajah, heran mereka. Karenanya kemudian tahun itu dikatakan tahun gajah. وبعد 40 عاما من مولده
في رمضان نزل عليه الوحي بالنبوة والرسالة. Setelah 40 tahun dari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فصار يدعو إلى دين الله، إلى دين الإسلام، دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى توحيد الله. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah, mengajak umat manusia ketika itu untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah, mengajak untuk masuk Islam, agama dari semua nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya memeluk agama Islam. والإسلام وجد قبل وجود البشر. الإسلام وجد في الملائكة، وكان خلق الملائكة قبل البشر. Agama Islam itu sudah ada sebelum diciptakannya manusia, karena para malaikat pun juga beragama Islam. فما هو الإسلام؟ الإسلام هو الدين الحق الذي أنزله الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين. هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمر الكل باتباعه ولم يرتضي لهم دينا سواه. Apa agama Islam itu? Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar, agama yang Allah perintahkan bagi malaikat juga manusia untuk memeluknya, dan tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. وهو عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان بنبي ورسول ذلك الزمان. Agama Islam mengajak kita untuk menyembah Allah semata, tidak boleh menyekutukannya, dan mempercayai Nabi yang diutus pada waktu itu. Karena kita adalah pengikut Nabi Muhammad, maka kemudian kita mempercayai Nabi Muhammad. فالنبي بقي في مكة يدعو إلى دين الإسلام 13 عاما، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة المنورة، بقي فيها 10 سنوات ثم فارق الدنيا أيضا يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. Rasulullah mulai berdakwah di Makkah, mengajak manusia ketika itu untuk masuk Islam selama 13 tahun. Berapa? Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau berdakwah selama 10 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umat Islam untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pun juga pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. يعني اليوم الذي ولد فيه فارق فيه الدنيا بعد 63 عاما. Jadi di hari beliau lahir, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari itu pula di tanggal yang sama beliau wafat. Dalam umur berapa? 63 tahun. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ووصل إلى المدينة، كان يوجد في المدينة في ذاك الزمن بعض القبائل اليهودية. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, di Madinah waktu itu masih ada kabilah-kabilah Yahudi.
فجاء قسم من اليهود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا. Maka ada sebagian orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau beberapa pertanyaan. لكن سؤالهم هذا ما كان حبا في العلم ولا استرشادا به، إنما هم كان لهم مراد، ومرادهم الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka bertanya, biasanya kalau orang bertanya kan karena tidak tahu, biar tahu dia kemudian bertanya. Tapi ini bertanyanya bukan karena ingin tahu, ingin menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. قالوا له صف لنا ربك الذي تعبده. Apa pertanyaannya orang-orang Yahudi ini? Mereka bertanya, wahai Muhammad, sebutkan sifat-sifat Tuhanmu yang kamu sembah itu. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة عظيمة من القرآن الكريم، هي سورة الإخلاص. بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لهم بعد ذلك هذه صفة ربي عز وجل. Kemudian turun surat yang agung, surat yang mulia, yaitu surat Al-Ikhlas. Diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban untuk orang-orang Yahudi yang bertanya. Hafal surat Al-Ikhlas? Hafal nggak? Jangan-jangan setiap surat yang dibaca itu kan? Ayo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu paling hafal ya. Kalau rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua begitu terus kan? Ya. Setelah turunnya surat Al-Ikhlas ini, maka kemudian apa? Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, inilah sifat-sifat Tuhanku. قل هو الله أحد. قل أي يا محمد أن الله هو الواحد الأحد. فالله تعالى هو الواحد، أي الذي لا شريك له في الألوهية. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Esa artinya apa? Tidak ada sekutu baginya. Allah Ta'ala tidak ada serupaan baginya. الأحد بمعنى الواحد الذي لا شريك له. وبعضهم قال الأحد أي أن الله ليس جسما لا يقبل الانقسام والتجزؤ. فالله تبارك وتعالى لأن العدد واحد يقبل التجزؤ إلى الثلث والسدس والثمن ويضاعف إلى 3 و5 و7 وأقل وأكثر. أما الله سبحانه وتعالى واحد لا من طريق العدد، إنما من طريق أنه لا شريك له، لا إله غيره. Kalau kita mengatakan ahad, ya ahadun itu kan esa. Tapi kalau kita mengatakan tentang Allah, Allah esa, itu bukan karena jumlahnya satu, seperti bilangan satu begitu. Kenapa? Karena bilangan satu itu bisa dibagi jadi setengah, sepertiga, seperempat, dan yang lainnya. Satu bisa ditambah menjadi 2, 3, 4, dan yang lainnya.
Allah Ahad, Esa, itu artinya apa? Tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau kita mengatakan Allah Esa, karena tidak ada serupaan baginya. Sebagian ulama mengatakan Esa, Allahu Ahad, ya, Allah itu Esa artinya apa? Bukan jisim, bukan benda. Kalau kita ini kan benda, ya, berukuran, beranggota badan, benda. Allah Ta'ala bukanlah benda. Qul huwallahu ahad, artinya dialah Allah yang Esa, yang tidak ada sekutu baginya. إذن الله هو الواحد الأحد، يعني الله موصوف بالوحدانية، والوحدانية في لغة العرب معناها الانفراد، فالله منفرد بكونه الإله، منفرد بكونه الخالق أي المبرز من العدم إلى الوجود، منفرد بكونه القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، منفرد بصفاته، فصفاته لا تشبه صفات غيره. Al-Wahdaniyah, kalau kita mengatakan Allah Esa, Wahid, Wahdaniyah, itu artinya hanya Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah yang Maha Pencipta, hanya Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah yang Maha Mengetahui, hanya Allah yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi Allah Ta'ala Esa, baik itu zatnya ataupun sifat-sifatnya. الله الصمد، الصمد أي السيد الذي يلجأ إليه بالدعاء عند الشدة والضيق، فإذا أصاب إنسان شدة، فقر، مرض، جوع، عطش، شيء شديد، إلى من يلجأ؟ من يدعو؟ الله. يقول يا الله اغفر لي، ارحمني، اهدني، عافني، فك عني هذا الضيق وما أشبه. Allahus Samad artinya apa? Kepada Allah kita memohon, kepada Allah kita bergantung. Kalau sakit mohonnya kepada siapa, Bu? Jawabannya kok lemes banget ya? Belum makan ya? Minum dulu tehnya. Kalau kita sakit mohon kepada siapa? Kalau ada kesulitan mohonnya kepada siapa? Kalau kita punya hajat mohonnya kepada siapa? Lagi kesulitan, kesempitan rizki mohonnya kepada siapa? Itulah arti Allahus Samad, kepadanya kita memohon, kepadanya kita bergantung. لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال. لم يلد أي أن الله ليس أبا ولا أصلا بغيره، كما أنه لم يولد أي ليس ابنا ولا فرعا عن غيره. Lam yalid walam yulad. Dia Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Artinya Allah bukanlah induk kemudian punya anak jadi cabang dia, bagian dari dia. Tidak. Walam yulad, Allah bukanlah anak, bukanlah bagian daripada yang lainnya. Bukan kemudian alam ini besar, kemudian Allah bagian dari alam ini. Tidak. Lam yalid walam yulad. ولم يكن له كفوا أحد، أي أن الله تبارك وتعالى لا شبيه له، ليس كمثله شيء. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah serupaan seorang pun. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah, dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun. هذه السورة العظيمة
مع وجازة ألفاظها إلا وما كثرة معانيها هذه أعجزت الكفار فما استطاع اليهود أن يردوا على النبي أو أن يستهزئوا به بل الرسول رد على عقائد اليهود الفاسدة بهذه السورة. Surat yang agung ini meskipun cuma sedikit, ya, pendek suratnya, tapi sungguh besar maknanya. Karena keagungan surat Al-Ikhlas ini, orang-orang Yahudi yang tadinya ingin menghina Rasulullah, ketika kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas, diam mereka, tidak bisa membantah lagi. Karena di dalam surat Al-Ikhlas ini ada bantahan untuk akidahnya orang-orang Yahudi yang sesat. كيف هذا؟ كيف أن النبي رد على عقائد اليهود الفاسدة بهذه السورة؟ لماذا يعتقد اليهود؟ وكيف كان الرد عليهم؟ ما معنى هذه السورة؟ Apa yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ini sehingga kemudian bisa menjadi bantahan bagi orang-orang Yahudi? Apa keyakinannya orang-orang Yahudi? هؤلاء اليهود الذين انحرفوا عن دين أنبياء بني إسرائيل كانوا يعتقدون وما زالوا قسم منهم يعتقد أن الله عز وجل خلق السماوات والأراضي في 6 أيام. هو إلى هنا الكلام صحيح سليم لأن هذا هو اعتقادنا، هذا ما ورد في القرآن الكريم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. لكن هم وقعوا في الكفر بأنهم قالوا أنه في اليوم السابع الله تعب، شبه الله بالبشر بالمخلوقات، فصعد إلى العرش واستلقى على قفاه ليرتاح، فجعلوا الله كأنه مخلوق يعمل ويتعب. الله تعالى ماذا قال؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب، أي لم يصب الله تبارك وتعالى التعب. Akidah orang Yahudi, akidah sesatnya, mulai dari dulu sampai sekarang ada yang meyakini akidah sesat ini. Apa akidah mereka? Mereka mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ini benar karena disebutkan di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. Sampai situ benar kan? Ya. Tapi kemudian orang Yahudi mengatakan setelah 6 hari Tuhannya capek. Siapa yang capek? Tuhan nggak ada yang capek. Kalau Tuhan nggak ada yang capek. Yang capek siapa? Manusia, makhluk. Bapak-bapak kalau terus mendengarkan bunyi capek apa capek? Capek apa capek? Ya. Ngantuk kan? Ngantuk itu terkadang karena apa? Karena capek kan? Ya. Orang-orang Yahudi mengatakan setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, hari ke-7 capek. Kemudian apa? Naik ke aras, tiduran di atas aras. Ada Tuhan tidur, bagaimana itu? Yang tidur siapa? Makhluk. Ada ibu-ibu kalau ke majelis taklim tidur. Nah, itu kan makhluk. Gitu kan? Yang tidur kita makhluk. Akidah mereka dengan mengatakan Tuhan capek, tidur di atas aras, maka itulah akidah yang sesat. Karena Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ.
dan Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi, wa ma massana min lughub, dan Allah tidak dikenai rasa apa capek dalam bahasa sini? Payah. Oh, di Palembang kok sengal? Sama. Ya. Sini payah ya. Pegel. Ya. ثم قسم من اليهود قالوا عزير ابن الله كما قالت النصارى المسيح ابن الله. الله تعالى رد عليهم في سورة الإخلاص بقوله لم يلد ولم يولد، أي أن الله ليس أبا ولا أصلا لغيره، كما أنه ليس فرعا، كما أنه ليس ابنا ولا فرعا عن غيره. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. Kemudian sebagian orang-orang Yahudi meyakini bahwa Allah punya anak namanya Uzair. Ya, kata mereka, Allah punya anak namanya Uzair. Allah di dalam surat Al-Ikhlas ini kemudian mengatakan apa? Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah bukanlah seperti kita yang punya anak. Allah tidak sama dengan makhluknya. Karenanya kemudian akidah orang Yahudi itu sudah dibantah di dalam surat Al-Ikhlas ini. Lam yalid wa lam yulad. مع وجازة ألفاظ هذه السورة إلا أن فيها من البلاغة الشيء الكثير، وفيها الرد وفضح عقائد اليهود وأنها فاسدة. فاضطاب الكفار، طاب هؤلاء اليهود ما عرفوا كيف يردون على النبي ولم يستطيعوا تنفيذ مرادهم، وهو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتابوا واشتد غيظهم فخرجوا من عنده وبدأوا بمحاولة قتله وقتاله وقتال المسلمين، وما زالوا إلى يومنا هذا. Karena besarnya makna surat Al-Ikhlas ini, maka kemudian orang-orang Yahudi yang tadinya ingin menghina Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang sifat Tuhannya. Turun surat Al-Ikhlas yang begitu besar maknanya meskipun suratnya pendek, maka orang-orang Yahudi terdiam, nggak bisa bantah lagi. Pulang mereka, hati mereka benci, dongkol, tahu dongkol? Marah. Ya. Yang ada apa? Mereka membenci Rasulullah, mereka ingin memerangi Rasulullah, bahkan kemudian mereka ingin menganiaya Rasulullah dan para sahabatnya. وما زال اليهود إلى يومنا هذا على كره النبي ومعاداته وقتال المسلمين. Dan orang-orang Yahudi mulai dari waktu itu sampai sekarang mereka berusaha untuk memerangi umat Islam, menjatuhkan dan menghina umat Islam. والعجب العجيب أن هناك أناس يدعون الإسلام يتبعون اليهود يمدحونهم ويقاتلون أهل السنة والجماعة. Tapi ada juga ini yang mengherankan, kelompok yang mengaku Islam tapi akidahnya sama dengan akidah orang-orang Yahudi. Justru juga membenci kita yang ahlus sunnah wal jamaah. هؤلاء الوهابية يقولون أن الله ينزل
ويصعد إلى العرش، ينزل إلى السماء ويصعد إلى العرش ويجلس على العرش. نفس عقيدة اليهود قالوا أن الله عمل وتعب وصعد إلى العرش واستوى على قفاه. فعقيدتهم في الله أنه يتحرك يشبه المخلوقات وينتقل من مكان إلى مكان ويجلس على العرش أو يستوطي على العرش. عقيدتهما سواء. ماذا تقولون؟ سما هذا هو sama. Ada kelompok yang mengaku Islam, tapi akidahnya sebetulnya sama dengan orang Yahudi. Apa tadi akidahnya orang Yahudi? Katanya apa? Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian hari ke-7 katanya Tuhannya apa? Payah. Ya kan? Berarti apa yang tadinya di bawah, karena aras itu di atas. Ya. Yang tadinya di bawah, di antara langit dan bumi, kemudian naik ke atas. Kemudian capek, tiduran. Akidah kelompok namanya kelompok Wahabi. Akidah kelompok ini mengatakan apa? Tuhan itu naik dan turun. Setiap sepertiga malam terakhir, turun ke langit dunia, kemudian naik lagi, duduk di atas aras. Nah, kemudian setiap sepertiga malam terakhir lagi, turun lagi ke langit dunia, kemudian naik lagi. Berarti akidahnya sama dengan akidah ya. Apa itu? Mengatakan Tuhannya berpindah-pindah. Dari naik turun. Sama orang Yahudi kan katanya tadinya apa? Tuhannya di langit dan bumi. Kemudian setelah itu apa? Naik ke aras. Berarti berpindah kan? Bertempat. Akidah orang-orang Wahabi itu sama dengan akidahnya orang-orang Yahudi. واليهود يكرهون النبي ويقاتلونه وقاتلوا الصحابة والمسلمين إلى يومنا هذا. والوهابية يحرمون الاحتفال والفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتلون أهل السنة والجماعة. Orang-orang Yahudi mulai dari waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai sekarang itu benci kepada umat Islam. Mereka memerangi umat Islam. Ya, seperti yang di Palestina yang saya lihat tadi ada beberapa bendera. Mereka kan apa? Memerangi umat Islam. Orang-orang Wahabi pun juga begitu. Kalau kita merayakan peringatan Maulid katanya haram, bid'ah, dilarang, gitu kan? Dan kemudian mereka di beberapa negara, mereka yang menghancurkan negara-negara Islam. Siapa yang diperangi? Umat Islam. Berarti sama dengan orang Yahudi. يتعاونون مع اليهود يصالحونهم ويتعاونون معهم ويقتلون أهل السنة والجماعة. فعلوا ذلك في عدة دول ومنها في بلادنا أيضا. Jadi ليس فقط الأحياء، حتى الأموات من أهل السنة، من علماء أهل السنة وضعوا لهم متفجرات كالإمام النووي رحمه الله في بلدة نوى. Jadi orang-orang Wahabi itu bekerja sama dengan orang Yahudi memerangi umat Islam. Pernah dengar yang namanya ISIS? ISIS, tahu ISIS? Apa itu? Ada makanan yang di Syria gitu kan, kemudian ingin mendirikan negara Islam katanya begitu kan. Siapa yang diperangi? Umat Bukan hanya umat Islam yang masih hidup saja, tapi sampai ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah yang sudah meninggal dunia pun juga dibom kuburannya. Siapa di antaranya? Makamnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi makamnya dibom makamnya.
oleh orang-orang ISIS. Siapa orang-orang ISIS itu? Akidahnya Wahabi. Siapa yang diperangi? Umat Islam. وقد فجر كثير من قبور الأولياء وأهل الطرق في العراق وفي سوريا. Dan banyak ulama-ulama ahlu sunnah yang sufi itu makamnya dibom. Di Syria, di Irak itu banyak yang mereka bom. وأيضا في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي الجزائر. Begitu pula di Yaman, di Mesir, di Libya, di Aljazair. Itu kan negara-negara yang mayoritas muslim kan? Kenapa kemudian diperangi? Kalau bukan karena mereka ingin menghancurkan umat Islam. فالوهابية واليهود سما. Tahu sama-sama. عقيدة واحدة وقتال للمسلمين لأهل السنة والجماعة. Oh, paham ya berarti ya. Gak usah diterjemahkan. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Wahabi akidahnya sama-sama. Apa itu? Memerangi umat Islam, dan akidahnya apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. ويدعون أنهم على الإسلام. Anehnya mereka mengaku muslim, tapi yang diperangi umat Islam juga. عجيب. يحرمون الاحتفال بمولد رسول الله، إظهار الفرح بمولد رسول الله، ويدعون الإسلام. Ajib, tahu ajib artinya? Taunya ajib aja kan? Heran itu kan kita. Mengaku Islam, mengaku cinta Rasul, tapi kalau kita mengadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru kita apa? Dibenci sama mereka, dilarang, dikatakan bid'ah, haram, masuk neraka katanya. لكن حقيقة الأمر هم أتباع الشيطان ليسوا أتباع النبي محمد. Sesungguhnya mereka ini adalah pengikutnya setan, bukan pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كيف يعني هم أتباع الشيطان؟ Bagaimana bisa dibilang pengikutnya setan? الشيطان عندما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رن رنة قوية يعبر فيها عن غيظه، عن اغتياظه من ولادة أفضل الخلق سيد البشر، من ولادة الرجل الذي سيكون سببا في هداية أكثر الناس دين الإسلام، الرجل الذي يكون سببا في إدخال أكثر الناس الجنة. فأمة محمد لوحدها ثلثي أهل الجنة، وكل أمم الأنبياء من آدم إلى سيدنا عيسى كلهم ثلث، وأمة محمد لوحدها ثلثي أهل الجنة. Paham? Paham? Senyum-senyum aja kira udah paham. Ibu-ibu yang di belakang senyum kalau lihat sehnya bicara, saya kira paham. Jadi setan itu ketika Rasulullah lahir, setan itu menjerit sekeras-kerasnya. Kenapa? Karena benci akan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setan itu kan mengajak orang masuk neraka, betul apa betul? Kalau Rasulullah mengajak orang masuk, makanya kemudian setan benci. Setan ingin mengajak kita manusia masuk neraka, kemudian datang seorang Rasul yang tugasnya mengajak manusia untuk masuk surga. Umat Rasulullah Muhammad itu menjadi mayoritas penduduk surga. Senang apa senang, Bu? Bangga apa bangga? Syukur apa syukur? Syukur kita menjadi umat Rasulullah. 2/3 dari penduduk surga itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Umat-umat dari para nabi sebelum Rasulullah itu cuma sepertiga. Padahal para nabi sebelum Rasulullah banyak sekali. Tapi umatnya semuanya kalau digabungkan di surga itu cuma sepertiga. Umatnya Rasulullah 2/3 di dalam surga. Berarti bangga kita, syukur kita kepada Allah menjadi umat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya setan ketika kemudian lahir Rasulullah, marah dia, benci dia, menjerit sekeras-kerasnya. Sama dengan orang-orang Wahabi, kalau kita merayakan peringatan Maulid, mereka juga benci. يعني الشيطان رن رنة رن مثلها عندما أخرج من الجنة وعندما نزلت سورة الفاتحة. والوهابية في كل شهر ربيع الأول من كل سنة يرنون رنات ورنات ورنات بتحريم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi setan itu menjerit ketika Rasulullah lahir, ketika dia diturunkan dari surga, ketika turun surat Al-Fatihah, dia menjerit sekeras-kerasnya. Orang-orang Wahabi setiap kali kita merayakan peringatan Maulid di bulan Rabiul Awal, mereka juga apa? Benci. Ya meskipun nggak menjerit, tapi mereka mengatakan apa? Bid'ah, 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 haram, dosa besar, masuk neraka. Begitu kan? Padahal kita merayakan peringatan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena syukur kepada Allah akan lahirnya orang yang dengan sebabnya kita bisa masuk surga. أتحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Di sini ada peringatan Maulidnya kalau di sini. تحتفلون؟ Ada peringatan Maulid di kampung ini? Ada. اثبتوا على ذلك فهذا فيه ثواب وأجر عظيم. اليوم احتفال مولد، هو احتفال مولد يكون في ربيع الأول ليس في ربيع الثاني. أيام الساعة مرت. Jadi peringatan Maulid itu pada bulan Rabiul Awal. Kalau di Indonesia ya sudah bulan Rabiul Tsani pun juga masih ada peringatan Maulid. اثبتوا على الاحتفال بمولد رسول الله ففيه أجر وثواب عظيم لمن أخلص نيته لله. Jagalah tradisi baik ini, karena kalau kita niat ikhlas dalam memperingati Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan pahala. أتحبون رسول الله؟ Apakah kalian cinta Rasulullah? Yang keras suaranya. Yang keras lagi suaranya. Masya Allah. من أحب رسول الله يظهر الفرح بمولده صلى الله عليه وسلم ويشكر الله على هذه النعمة العظيمة التي أنعم علينا بها. Orang yang cinta Rasulullah pasti menunjukkan kecintaannya dengan senang akan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai ungkapan rasa syukur akan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. بعد الطعام والشراب ماذا تقولون؟ Kalau kita selesai makan dan minum, apa sunnahnya kita baca? Bapak-bapak belum. تقولون الحمد لله تشكرون الله على هذه النعمة التي رزقكم إياها. Kalau habis makan dan minum baca. Kenapa kita baca Alhamdulillah? Lama-kelamaan bisa bahasa Arab ya. Nanti kalau seandainya sebulan saja beliau di sini paling pintar bahasa Arab semua. إذا كنتم تشكرون الله على نعمة الطعام والشراب أفلا تشكرون الله على أعظم النعم
على السبب الذي هدانا لأعظم النعم التي هي نعمة الإسلام التي هي السبب لدخول الجنة، أفلا تشكرون الله؟ فالاحتفال بالمولد ما هو إلا شكر لله على هذه النعمة العظيمة. Paham ya? Masa diterjemahkan. Tadi katanya, kalau kita selesai makan, baca Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah akan nikmat makanan itu, maka kita pun bersyukur kepada Allah atas nikmat diutusnya Rasulullah, yang dengan sebab Rasulullah kita mendapatkan hidayah Islam, dan tidak ada nikmat yang lebih utama daripada nikmat iman dan Islam, yang dengan sebabnya kemudian kita bisa masuk surga. Karenanya kemudian kita merayakan peringatan Maulid sebagai rasa syukur kita kepada Allah akan lahirnya orang yang dengan sebabnya kita mendapatkan hidayah iman dan Islam. Man yuhibbu Rasulullah? Ana. Siapa yang cinta Rasulullah? Ana. Nasa? Katanya sudah ngantuk ya. Man yuhibbu Rasulullah? Ana. Dawama 10. Nilainya cuma 2 katanya. Man yuhibbu Rasulullah? 5. Cuma 5 nilainya. Man yuhibbu Rasulullah? 7. العجيب أن الوهابية يحرمون الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini gimana terjemahnya ini? Udah pinter bahasa Arab semua. Kalau kita ya cinta kepada Rasulullah, tapi herannya orang Wahabi ketika kita cinta kepada Rasulullah kok dilarang. Kan heran kan? Kalau kita merayakan peringatan Maulid, itu kan sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah kok dilarang. Heran apa heran? Ajib apa ajib? لما هو عجيب؟ Kenapa ajib? الآن سيتبين لك. Ini beliau ingin menjelaskan. وستعرفون كيفية الرد على هؤلاء المنحرفين الشاذين. Dan biar kita paham, dan kalau seandainya ada orang yang melarang peringatan Maulid, kita bisa membantahnya, menjawabnya. أخبروني، أسمعوني، ماذا تفعلون باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Coba disampaikan kepada beliau, kalau kita dalam peringatan Maulid Nabi, apa yang kita lakukan? Apa yang kita baca? Ada yang tahu? Yaqra'una as-salawat 'alan nabi. تصلون على النبي؟ الله تعالى أمر بالصلاة على النبي في القرآن. الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على الرسول فيه ثواب، فيه أجر، أمرنا به في القرآن. Baca sholawat di dalam peringatan Maulid dapat pahala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk apa? Membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan perintah agar kita sering baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peringatan Maulid kita baca sholawat. Berarti ketika kita baca sholawat, mengagungkan Rasulullah, mendapatkan pahala. Baik apa baik baca sholawat? Baik. أخبروني بعد ماذا تفعلون باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد الرسول؟ apalagi قال صدقة يعني يطعمون الطعام. الله تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فإطعام الطعام فيه أجر وثواب عظيم. أمرنا بذلك والقرآن مدح من يفعل ذلك. kata Ustaz tadi, kalau kita dalam peringatan Maulid dapat makanan. Makanannya apa biasanya di sini? Lico. Ya, kelico kata Ustaznya. Nah, kalau di Jakarta nasi kebuli. Makan bareng-bareng. Itu setiap peringatan Maulid. Kira-kira kalau kita merayakan peringatan Maulid seperti itu, setiap kali kita Maulid dapat makanan, enak apa enak? Makanya kalau ahlu sunnah itu gemuk-gemuk. Ya, kalau kita ikut tradisi ahlu sunnah itu gemuk-gemuk. Makanannya gratis. Ya, kalau makan itu harus beli masih mikir kan, uangnya habis gitu kan. Tapi kalau makannya gratis, insya Allah gemuk-gemuk. Kalau masih ada yang kurus berarti dia makanannya diberikan suami atau istrinya, atau diberikan anaknya. Ya. Jadi dalam peringatan Maulid itu kita apa? Bagi-bagi sedekah makanan. Al-Quran mengatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang mukmin itu adalah mereka yang memberikan makanan baik itu kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang menjadi tawanan perang. Berarti memberi makan sedekah adalah mendapatkan baik apa baik? apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلة الرحم. تجتمعون يعني لما تجتمعون؟ لما تجتمعون؟ Kenapa kita kumpul untuk peringatan Maulid? لصلة الرحم يعني لماذا تريدون الوصول؟ للتعاون على طاعة الله؟ حب النبي؟ الله تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع يقوي أواصر المحبة، الأخوة الإسلامية، المحبة لله في الله، المحبة لرسول الله، فيكون ينتج عن ذلك فعل الطاعات ونشر الإسلام وفعل الخير، وقد أمرنا بذلك في القرآن الكريم وفيه أجر وثواب. Kalau kita memperingati Maulid, kumpul begini kan? Nah, kumpulnya kita untuk apa? Untuk kebaikan kan? Bukan untuk kemaksiatan. Kumpul dalam kebaikan itu kan dianjurkan di dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kalian tolong menolong dalam apa? Perbuatan dosa dan permusuhan.
Berarti kalau kita kumpul dalam peringatan Maulid, dianjurkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu agama Islam ini, jangan kalian bercerai-berai. Itu artinya apa? Kumpulnya kita dalam kebaikan dianjurkan. Dapat pak? Baik apa baik? Apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مواجهة مع العلماء الصالحين من من ولاية، من هذا الولاية أو غير الولاية، من هذا البلد أو غير البلد أو بلد الآخر. يعني للتلاقي، للتعاون على طاعة الله. بينا ذلك قبل قليل أنه واجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن ماذا تفعلون أيضا بالاحتفال؟ توجه مع العلماء. ماذا يعني توجه مع العلماء؟ تعلم علم الدين؟ نعم. أنا أرجو عن النصيحة من علماء الصالحين. يعني تعلم علم الدين. الله تعالى أمر بتعلم علم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعلم علم الدين. قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله تعالى أخبرنا عن نبيه محمد أنه لم يطلب الاستزادة من شيء في القرآن الكريم إلا من العلم. قال وقل ربي زدني علما. فتعلم علم الدين هو فعل النبي وفعل الأنبياء، يتلقون العلم وينشرونه بين الناس، ففيه خير وأجر عظيم قد أمرنا به في الشريعة. Kalau kita merayakan peringatan Maulid, biasanya kan ada mau'idhah hasanah. Apa di dalam mau'idhah hasanah itu? Belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama baik apa baik? Baik. Apa dalilnya? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap insan muslim. Berarti kalau setiap insan muslim, baik laki-laki dan perempuan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman untuk Rasulullah SAW, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Apa artinya Rabbi zidni ilma? Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Berarti apa? Allah perintahkan Rasulnya untuk minta tambahan ilmu. Berarti mencari ilmu itu adalah sesuatu yang baik, dapat pahala. Apalagi ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبروني. يقول الأستاذ قراءة القرآن. تقرؤون القرآن؟ قراءة القرآن عمل حسن جيد، أليس كذلك؟ الله أمرنا في القرآن الكريم بقراءة القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. آيتان. قراءة القرآن فيها ثواب وأجر عظيم لمن أحسن القراءة، ليس فقط في كل آية أو في كل كلمة، بل بكل حرف له أجر وثواب عظيم. فهذا عمل خير أمرنا به في القرآن. Di dalam peringatan Maulid kita baca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang kalian bisa dari Al-Quran. Bagi yang bacaannya baik sesuai dengan makharij tajwidnya, maka apa? Dapat pahala. Kalau kita di dalam peringatan Maulid mendengarkan bacaan Al-Quran, dapat pahala. Baik apa baik? Baik. Khadumun tapi Al-Quran.
Apa lagi? ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبروني. Jadi syekhnya bisa bahasa Indonesia, jamaahnya bisa bahasa. Jamaahnya sudah pinter ajib gitu kan. Syekhnya bisa apa lagi? Ada yang bisa jawab? Apa lagi? ألا يدعون الله؟ ألا يدعون الله بالاحتفال؟ Iya. Ada doa enggak di dalam peringatan Maulid? تدعون الله طلب الأجر والثواب من الله. الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه، فالدعاء عبادة ففيها أجر وثواب، أمرنا بذلك في القرآن الكريم أيضا. Baca doa itu adalah satu kebaikan. Baca doa adalah ibadah. Karenanya kalau kita baca doa di dalam peringatan Maulid dapat Al-Quran pun juga memerintahkan kita untuk baca doa. Sehingga baca doa baik apa baik? Apa lagi? ماذا تفعلون أيضا باحتفال مولد رسول الله؟ في بعض النواحي التي ذهبت إليها ذكروا أكثر مما ذكرتم. Masih banyak lagi. Apa lagi? ألا تمدحون الرسول؟ Apakah kita di dalam peringatan Maulid memuji Rasulullah? أذكركم بما تفعلونه أنتم باحتفال مولد رسول الله. Masa syekhnya yang jawab? Syekhnya yang bertanya, syekhnya yang jawab. الله مدح الرسول في القرآن الكريم. الله تعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم. وأي مدح هذا؟ الله تعالى مدح الذين يمدحون الرسول، قال وعزروه ونصروه أي عظموه. وما احتفالنا وبالنبي ومدحنا للنبي إلا تعظيما له، فهذا في أجر وثواب لمن أخلص نيته، وقد أمرنا بذلك في القرآن الكريم. Memuji Rasulullah itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Dan Allah juga memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Di dalam Al-Quran juga disebutkan wa'azzaruhu wa nasaruhu. وعظموه نعم وعزروه ونصروه. Wa'azzaruhu artinya apa? Mereka mengagungkan Rasulullah, memuji Rasulullah. Jadi apa? Memuji Rasulullah adalah dianjurkan di dalam Al-Quran. Kalau kita niat ikhlas di dalam memuji Rasulullah dapat baik apa baik? عجيب. هؤلاء الوهابية ماذا يحرمون؟ Ajib, apa ajib? Ajib. Heran kan? Semua yang kita lakukan baik, tapi oleh orang-orang Wahabiyah diharamkan. Heran apa heran? ماذا يحرمون؟ قراءة القرآن؟ أم الصلاة على النبي؟ أم إطعام الناس؟ أم مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم دعاء؟ ماذا يحرمون؟ Kenapa? Apa yang diharamkan sebetulnya? Baca Al-Quran, memuji Rasulullah, memberi makanan, kumpul untuk kebaikan, doa. Apa yang diharamkan? Semuanya baik, kenapa diharamkan? إذا كان كل خصلة من خصال الاحتفال بمولد رسول الله قد أمرنا بها في القرآن وفيها أجر
وفيها ثواب لمن فعلها، فبمجموعها لما تكون محرمة؟ بل هي خير على خير على خير على خير. Ini pinter matematika nggak itu ibu bapak-bapak di sini? Pinter nggak matematikanya? Pinter ya. Nah, begini, kalau 1 tambah 1, 2 tambah 2, segini. Apa yang tadi kita sebutkan semuanya baik kan? Baik ditambah baik ditambah baik ditambah baik ditambah baik ditambah baik, hasilnya baik kan? Hasilnya baik. Ya. Semuanya baik, hasilnya kalau kemudian baik ditambah baik ditambah baik ditambah baik hasilnya haram, itu pinter apa bodoh? Pinter apa bodoh? Berarti kalau ikut orang Wahabi jadi kalau semuanya baik kok kemudian haram, itu gimana itu? Nyambung apa nyambung? Gak nyambung. Ya, gak nyambung. عرفتم الآن كيف أن الوهابية ليسوا على أتباع المسلمين وأهل السنة، بل هم أتباع اليهود وأتباع الشيطان؟ Tahu ya sekarang jawabnya ya. Kenapa orang-orang Wahabi itu tidak mengikuti Rasulullah, justru mengikuti setan? Kenapa? Karena tidak cinta kepada Rasulullah. Justru ketika kita melakukan kebaikan malah diharam. عرفتم الآن كيف تردون عليهم وتسكتونهم؟ Bisa ya kalau kemudian ada orang Wahabi mengatakan ini haram, bisa menjawabnya? Bisa. كأنهم نحسن. Ya, sudah pada ngantuk adanya. سأل سؤالا، تعرفون الآن كيف تجيبون عليهم؟ تردون عليهم؟ Bisa menjawabnya kan? Bisa. Yang jawab cuma bisa berapa orang? Bisa menjawabnya kan? Bisa. 3. Masih 3 katanya nilainya. Bisa menjawabnya kan? Bisa. 6. قال 6. ليس 6. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لي ولكم، غفر الله لي ولكم، أماتني الله وإياكم على التقوى. اثبتوا على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه أجر وثواب عظيم لمن أخلص نيته لله. Pesan terakhir beliau, mudah-mudahan kita bisa menjaga tradisi baik ini, karena kalau kita niat ikhlas di dalam menghadiri acara peringatan Maulid, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad ashraful mursalin wa ala jami'i ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa ali kullin was salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. Allahumma tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma adkhilna al-jannata bisalam. Allahumma ba'id bainana wa bain ma'asika كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والإكرام، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك مما سألك به عبدك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به منك عبدك وحبيبك محمد. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا، وقد رزقتنا التقوى والولاية والشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا الله، بارك في هذا المعهد، وبارك في أولياء أمور هذا المعهد وفي طلاب هذا المعهد. اللهم اجعلهم ممن يخدمون دين الإسلام مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في هذه القرية أو في أندونيسيا، بل في بلاد الأرض جميعا. اللهم أجرهم، اللهم أعطهم سؤلهم من الخير يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنا نحب نبيك فاجمعنا تحت لوائه يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من القليل. اللهم وأعنا على حفظ القرآن الكريم، واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم وارزقنا زيارة قبر نبيك محمد في هذه الدنيا، وأكرمنا برؤيته في المنام يا أرحم الراحمين. اللهم واحشرنا تحت لواء النبي محمد يوم القيامة، طاعنين كاسين راكبين مستظلين تحت ظل العرش على منابر من نور. اللهم واجعلنا ممن يعبرون الصراط طائرين. اللهم وأكرمنا بشربة من حوض نبيك نشربها عن تلفظ لا عن عطش يا أرحم الراحمين يا الله، لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة، فاجمعنا يوم القيامة مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، ومع سائر إخواننا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين. اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء يا أرحم الراحمين يا الله، وأعطهم سؤلهم من الخير، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعة، فاجمعنا مع سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم وتقبل منا بسر سورة الفاتحة.